आप कौन है? हम एक इंसान है। आप यहाँ पे क्यों रहते हैं इस सुनसान इलाके में? এটাই আমার বাড়ি। आपका नाम क्या है? আমার নাম। তুই কি করবি জেনে? আপনি এখানে থাকেন, আপনার ভয় লাগে না? না। তো আপনি কি এখানে একা একাই থাকেন? হ্যাঁ, আর কে থাকবে আমার সঙ্গে?